2022 तक अवश्य जमा कराएं। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। केरल खुदा की अपनी सरजमीन अपनी 100% तालीम के लिए मशहूर है। जसीला इसकी खूबियों में एक इजाफा है। ये खातून केरल के छोटे कस्बों तक इंटरनेट सहूलियत पहुंचाने की परजोश मुहिम का एक हिस्सा है। നല്ലതാണ്. ഞാനിവിടെ 1000-ഓളം ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വെറും സാക്ഷരത മാത്രം പഠിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ इस मुहिम के हिस्से के तौर पे मैंने इस इलाके के 1000 अफराद को, जिनमें 45% मुस्लिम ख्वातीन थीं, कंप्यूटर की बुनियादी तालीम इस सेंटर से दी। मुझे आज भी एक वाकया याद है जब फातिमा नामी एक 48 साल खातून ने मेरे सेंटर से कंप्यूटर की बुनियादी तालीम हासिल की और कुछ रोज बाद मेरे सेंटर आई और मुझे बताया कि अब वो अपना नाम अंग्रेजी में लिख सकती है और ये कह के उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। ये मेरी जिंदगी का यादगार वाकया था। 40-45% ये उस वक्त की बात है जब इस इलाके में कंप्यूटर नहीं था। हम पर यह बंदिश लगा दी गई थी कि हम सिर्फ 15 साल की उम्र तक के लोगों को ही पढ़ा सकते हैं। अब सब कुछ बदल गया है। बेशतर स्कूलों में अब कंप्यूटर है और ये बहुत अच्छी बात है। നല്ല കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അത്. जो चल पड़ूं तो रास्ते समेट लूं, जो उड़ चलूं तो आसमां लपेट लूं, पहाड़ दौड़ दूं जो ठान लूं अगर मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, नया फलक नई ज़मीं बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ लेके जाऊंगी, कठिन नहीं मेरे लिए है कोई सफर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर। मेरे PGDCA करने के बाद केरल की सरकार ने मलप्पुरम जिले में अक्षय प्रोजेक्ट चलाने का ऐलान किया और इसके लिए दरख्वास्तें तलब की। अक्षय के लिटरेचर और इश्तहारात ने इसे समाजी मकासद का एक ICT प्रोजेक्ट बताया था। कंप्यूटर ग्रेजुएट होने की वजह से मैंने सोचा कि अक्षय मुझे मुख्तलिफ किस्म के अफराद से मुलाकातों का मौका देगा और ये LLB की ही तरह है जिसमें हर किस्म के अफराद से मिलना होता है। इसलिए मैंने भी अक्षय के लिए दरख्वास्त दे दी। ഫസ്റ്റ് അക്ഷയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ 2 ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് मैंने IT मिशन के तहत त्रिवेंद्र में एक 3 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया था ചർച്ച ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ जिसमें हमें अक्षय के बारे में बताया गया और अक्षय प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम और मंसूबाबंदी से भी आगाह किया गया था। ഇവിടെ കളക്ടറായിരുന്ന ശിവശങ്കർ സാറും അവരെല്ലാം ये 2003 की बात है। 2006 में मलप्पुरम जिले की मनीमोली में मैंने एक 2 रोजा प्रोग्राम में शिरकत की जहां हमें और ट्रेनिंग दी गई। 2 ദിവസത്തെ ഫുൾ ഡേ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ സെൻറ്റർ മുന്നോട്ട് പോകും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഫസ്റ്റിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് ലോൺ ആയിരുന്നു. ये सेंटर शुरू करने के लिए मैंने 2 लाख रुपए लगाए, जिसमें से 1.5 लाख रुपए बैंक से कर्जा लिया और 50,000 रुपए मेरे वालिद ने दिए। ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. Jasila, even during her studies itself, she applied for this center and we have decided to give the center to her. जिस तरह जसीला अपनी तालीम के दौरान खुद ही सेंटर में हाजिर हुई, हमने इसे सेंटर देने का फैसला किया और इसी इलाके की औरतों ने उसके सेंटर में आना शुरू कर दिया। वो उनकी टीचर बन गई
और मुस्लिम बाशिंदों की रहनुमाई की। उसने इत्मीनान बख्श काम किया है। इसका सेंटर उम्दा तरीके से काम कर रहा है। वो अपने सेंटर में करियर बनाने के कुछ प्रोग्राम भी चला रही है। वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है। Center is also doing lot of service activities, e-pay, electricity bill payment, university bill payment, etc. Some other career guidance programs also she is doing in her center. And as a computer center rather than Akshaya center, that has become a socially committed entrepreneurs center, a woman entrepreneur center. In toto, she is doing all her service to the local community. जो चल पड़ूं तो रास्ते समेट लूं, जो उड़ चलूं तो आसमां लपेट लूं, पहाड़ तोड़ दूं जो ठान लूं अगर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, नया फलक नई ज़मीं बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ लेके जाऊंगी, कठिन नहीं मेरे लिए है कोई सफर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर। मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर। പ്രോബ്ലം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ LLB എടുത്തപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ആ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത LLB എന്ന് പറയുന്നത് നുണ പറയാനുള്ള बहुत मुश्किलें आई। मुझसे पूछा गया कि मैंने LLB क्यों की। अगर आप लॉयर बनेंगी तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। यहाँ की औरतें घर से बाहर कम निकलती हैं। औरतों की कोई समाजी जिंदगी नहीं है। कंप्यूटर सीखना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उसमें भी गैर मर्दों से राब्ता रखना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने बहुत मना किया। उन्होंने कहा कि एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया सिर्फ रसोई होगी। यहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी रसोई में गुजार देती हैं। ചെയ്യാതെ പോയി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൂടുതലും മെയിൻ ചെയ്യാറില്ല. വളരെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനപ്പോൾ ഈ പഠിക്കുന്നത്, വെറും എങ്ങനെ പഠിച്ചാലും കിച്ചൺ കോളേജിലേക്കല്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോതാണ് ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കരുതുന്നത്. കൂടുതൽ പീപ്പിൾ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭയങ്കര പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ LLB കഴിഞ്ഞൊരു വനിത ഇല്ല. यहाँ की औरतें ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं हैं। हमारी पंचायत में किसी औरत के पास LLB की डिग्री नहीं थी। ज़्यादातर स्कूल छोड़कर शादी कर लेती हैं। अक्षय की तरफ से मैंने सर्वे के दौरान पाया कि मैं ही अकेली ये सब कर रही हूँ। यहाँ पढ़ी लिखी औरतें ज़्यादातर टीचर का काम करती हैं। ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ കാണുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകളും 10-12 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ मुझसे पूछा गया कि मैं शादी क्यों नहीं कर लेती। यहाँ औरतें LLB या MBA जैसी प्रोफेशनल कोर्सेज करना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने LLB किया। അതും ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ് എടുക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇനി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ടീച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. LLB MBA അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് LLB എടുത്തത്. സോ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഫാമിലിയിലും ആദ്യമൊക്കെ എതിരായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. मुझे यकीन है कि अपने सेंटर की वजह से मैं एक शख्सियत बनकर उभरी हूँ। शुरू में मेरे घर वालों को ये पसंद नहीं था क्योंकि वो समझते थे कि ये औरतों का काम नहीं है।
उन्हें लगा कि इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ करना चाहती हूँ शादी के बाद करूँ, लेकिन मेरा जोश देखकर उन्होंने अपना जहन बदला और मेरा मजबूत सहारा बन गए। ഉമ്മയൊക്കെ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മക്കളെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മക്കളും അതുപോലെ അവരും വരണം. അവർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടിങ്. मैं अपने बच्चों की मदद करूंगा अगर उन्हें ज़रूरत है। अगर उन्हें पढ़ाई करनी है तो अच्छा है, लेकिन उनको पढ़ने के बाद और लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने लिए पैसे कमाने चाहिए, ना कि पढ़ लिख कर घर बैठे। പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവർ അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു തൻ്റെയോടും കൂടി അവർക്ക് വേണം. അവരുടെ ജീവിതം നോക്കണം, അതിനുള്ള പ്ലാൻസും അവരുണ്ടാക്കണം. ജീവിക്കാനുള്ള ഇതും അവർ നോക്കണം, അത് ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കും വേണം. അല്ലാതെ കുറേ പഠിച്ച് അവർ ഞാൻ വലിയ ജമീലിൽ നിന്നിട്ട് വലിയ കാര്യം ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. വേറെയുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിനായിട്ട് ടീച്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് തന്നെ ഉള്ളു. इस इलाके में ज़्यादातर औरतें टीचर का काम करना पसंद करती हैं, कुछ कंप्यूटर्स का काम करती हैं या कुछ और काम करना पसंद करती हैं। मैंने इस इलाके में सबसे पहले ये काम शुरू किया है और मुझे इस बात की खुशी है। എൻ്റെ പ്രായക്കാരായാലും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ടീച്ചിങ് മാത്രമാണ്. ടീച്ചറായിട്ട് PG കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആരും ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ച ബേസിലോ SSLC പഠിച്ച ബേസിലോ +2 പഠിച്ച ബേസിലോ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളാരും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആരും എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സന്തോഷം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ മാരേജ് കഴിയും. यहाँ औरतों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है, फिर उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। अब वो मेरे जैसा कुछ करना चाहती हैं जिससे वो मेरी तरह आज़ाद हो सकती हैं। നന്നായിരുന്നു, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഡൈവേഴ്സായി. അവർക്ക് വീട്ടിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം എന്നെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട്. അതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. അതായത് എൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ഫാമിലീസാണുള്ളത്. मेरा इलाका मल्लपुरम ज़िला है। ये मल्लवार इलाका है जहाँ ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। यहाँ की औरतें घर से बाहर कम जाती हैं। यहाँ के ज़्यादातर मर्द मुल्क के बाहर काम करते हैं और कमाते हैं और औरतें घर गृहस्थी चलाती हैं। लेकिन यहाँ की औरतों को घर से निकलकर कुछ करने की आज़ादी नहीं है। പവർ ലേഡീസിനില്ല. ഇവിടുത്തെ അധികം ആളുകളും പുരുഷന്മാരെല്ലാം പുറത്താണ്, അബ്രോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ്, ഒരു ജോബ് മൈഗ്രേഷൻ പുറത്താണുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ അധികം സ്ത്രീകളാണ് ഫാമിലീനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കുട്ടികളെ ആയാലും
പിന്നെ ഫാമിലിനെ ആയാലും മറ്റുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും അത് സ്ത്രീകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. अब मेरे वालिदैन मेरे लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। सेंटर में काम करने की वजह से मेरा गैर मर्दों से मिलना जुलना होता है, जो और घरों में पसंद नहीं किया जाता है। इसलिए मुझे अपने गांव से कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। ज्यादातर रिश्ते दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं। मसला ये है कि मैं काम करती हूँ। വീട്ടിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം മാരേജ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ വന്നതുകൊണ്ട്. അത് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. मेरी उम्र एक मसला है। मैं 24 साल की हो गई हूँ। मेरी शादी में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमारे इलाके में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है, इसलिए उम्र का ज्यादा होना ही एक मसला है। इसके अलावा मेरी तालीमी काबिलियत भी एक बड़ी रुकावट है। LLB की डिग्री से भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा शरीके हयात पाने के लिए ज्यादा तालीम और काम करना ही सबसे बड़ी रुकावट है। लोग मुझे इसलिए भी कबूल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं लड़कों से ज्यादा कामयाब हो चुकी हूँ। പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ്. ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് മുൻകരുതൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു. ये एक समाजी मसला है। लड़कों को पढ़ाया जाता है क्योंकि उन्हें कमाने वाले की नज़र से देखा जाता है। മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ്. പിന്നെ ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് വീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 8-12 लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता है और समाज में इसे भी कबूल नहीं किया जाता है कि लड़की कमाने के लिए निकले। ये असल मसले हैं। इसलिए लड़कों को तमाम मौके मिलते हैं। लड़कियों की स्कूल से निकलते ही शादी कर दी जाती है। लड़कियों के लिए जहेज एक और मसला है। ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാറാതിരിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. മാക്സിമം +2 ആണ്. പിന്നെ ഡിഗ്രി ലെവലിലെത്തിയാൽ ഏത് കോഴ്സ് पहले തിരഞ്ഞെടുക്കും. लड़कियां सिर्फ 12वीं तक पढ़ती थीं। बहुत कम लड़कियां ऊंची तालीम के लिए कॉलेज जाया करती थी। अब ज्यादा लड़कियां प्रोफेशनल कॉलेज जाने लगी हैं। अभी उन्होंने MBBS के लिए दरख्वास्तें देना शुरू नहीं किया है, लेकिन बहुत सी लड़कियां डिग्री कोर्सेज में दाखिले ले रही हैं। वो मुझसे मशवरे करती हैं। ഇപ്പോൾ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും अगर आप ऊंची तालीम हासिल करना चाहती हैं तो सख्त मेहनत करनी होगी। यहाँ तालीम हासिल करने के बाद भी चूल्हा चक्की करने का रिवाज है, इसलिए वो ज्यादा पढ़ाई में मेहनत नहीं करती। मेरे ख्याल में औरतों को मेहनत करनी चाहिए क्योंकि माली तौर से आज़ाद होकर ही औरत अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उन्हें अपने आप को आज़ाद जिंदगी जीने के काबिल करना चाहिए। ഇല്ല, പെണ്ണാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ വർക്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വർക്കുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം एक औरत होने के नाते मुझे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, ना समाज में और ना किसी दफ्तर में। हाँ, ये फायदा जरूर हुआ कि कई सरकारी महकमों में मुझे मदद मिली।
क्योंकि मैं एक औरत हूँ, सरकार के ICDS प्रोजेक्ट ने कमसिन लड़कियों को कंप्यूटर की तालीम देने के लिए मेरा सेंटर चुना और इसके लिए मुझे 15,000 रुपए दिए गए। दरअसल हुकूमत की तरफ से मुझे बहुत मदद और हौसला मिला क्योंकि मैं इस किस्म का काम करने वाली वाहिद मुस्लिम खातून हूँ। എങ്ങനെ പിന്നെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ വരാത്തോ വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ളൊരു സന്തോഷം കാരണം എൻകറേജ്മെൻ്റാണ് കൂടുതലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് 2004 ഏപ്രിൽ ഗൃഹലക്ഷ്മി എന്നുള്ള മാഗസിനാണ്. അതിൽ എന്നെക്കുറിച്ചൊരു ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ये गृहलक्ष्मी मैगजीन है जो अप्रैल में निकली थी। कंप्यूटर एम्बेसडर के नाम से मेरे बारे में लिखा गया है। इसमें अक्षय के बारे में इंटरव्यू है, सेंटर कायम करने के बारे में है और जो मुश्किलात पेश आई उनके बारे में भी बताया गया है। മാരുടെ യോഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കും ഇതൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ എന്ന് ജസീല ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സെൻറ്ററിനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ടൊരു പിക്ചറും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2006 മെയ് 6 വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന മാധ്യമം वजीर आला ने जो मेरे बारे में कहा उसके बारे में भी लिखा गया है। इसमें तस्वीरें भी हैं। जब मैंने इसे देखा तो मैंने खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस किया। സെൻറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കാരണം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ये माध्यमम अखबार है। इसमें भी मेरे बारे में एक आर्टिकल छपा है। इसमें सेंटर के बारे में लिखा गया है। इसमें भी तस्वीरें हैं। इसमें सेंटर के माजी, हाल और मुस्तकबिल का जिक्र है। ये एक इश्तिहार है जो 2006 में छपा था। इसमें अक्षय के बारे में जानकारी दी गई है। इसके पिक्चറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പിന്നെ കരിയർ ലൈഫിലായാലും मुझे तालीम में और ज़ाती ज़िंदगी में इससे तहरीक मिली। इसने मेरी बहुत मदद की है। മോട്ടിവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിലായാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർട്ടായാലും എന്താ കരിയർ ലൈഫിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും മോട്ടിവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, അങ്ങനെ റോൾ മോഡലായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. नहीं, मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। मैं और लोगों के काम को नहीं देखती, मैं सिर्फ अपने काम को देखती हूँ। ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ റോൾ മോഡൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. और यहाँ इस इलाके में कोई रोल मॉडल नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंदिरा गांधी जैसी बड़ी शख्सियत मेरी रोल मॉडल हैं, लेकिन हमारे इलाके में कोई नहीं है। മെയിനായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ ആളുകളെ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വില്ലേജ് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റോൾ മോഡൽസ് ഇല്ല. ഞാൻ റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണാൻ എൻ്റെ ഈ मैंने किसी को रोल मॉडल की तरह नहीं देखा है। मेरी कामयाबी के बाद इस पंचायत की बहुत सी लड़कियां मुझे अपना रोल मॉडल मानती हैं। हर कोई अपनी शख्सियत निखारना चाहता है। मेरा काम नई नस्ल की हौसला अफजाई कर रहा है कि वो मुझसे कुछ सीखें। लोग मुझे अपने रोल मॉडल के तौर पे देखने लगे हैं। അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരം എനിക്ക് കേൾക്കാം. नया फलक नई ज़मीं बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ लेके जाऊंगी. कठिन नहीं मेरे लिए है कोई सफर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर. मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर. मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर. हनीमून के लिए कहाँ जाना है?